Na mnisema asante tena mpenzi mtazamaji wetu wa Alobo Vibes TV. Tumaini langu ni kwamba ni mzima wa afya, unazidi kutufuata moja kwa moja katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika jimbo la Kivu ya Kusini, ndani ya jiji la Baraka. Hapa tuko katika jiji la Baraka, maeneo ya Mwemezi wa pili, ambako wanavyoendelea kuona kijana huyu ambaye tumeweza kufanya naye 1 2 3 za interview kwa sababu ya jinsi alivyozaliwa. Sio kusema ya kwamba jinsi alivyozaliwa ndio aweze kufanya mambo mengine kama wanadamu wa kawaida wanaweza kufanya. Kijana huyu bado anasoma, anakula na anafanya mambo mengine kabisa kawaida kama jinsi watu wengine wanaendelea kufanya. Utakwenda kuona hapo mbele mpenzi mtazamaji, kwa hiyo upate kukaa nasi ili upate kujua kila ambacho atakwenda kukifanya, hususan katika masuala ya kuandika na kula chakula, pia katika masuala ya kumanipulate hizi smartphone utakwenda kuona mpenzi mtazamaji. Kwa hiyo kama ni mara yako ya kwanza kuweza kufuatilia video zetu na link zetu za Alobo Vibes TV, naomba ubonyeze alama ya subscribe, kisha utabonyeza alama ya kengele kwa ajili ya kupata video zetu nyingi zaidi, na pia usikose kusubscribe, kushare na kucomment na kuwasambazia wengine wapate kujua kile ambacho kinachoendelea katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ndani ya channel yetu ya Alobo Vibes TV. Kwa hiyo uende umuangalie mpenzi mtazamaji na usikie kile ambacho anacho. Jambo ndugu. Jambo sana. Habari gani yako? Nzuri. Unaweza kutambulisha kwa majina yako, unaitwa nani? Mimi naitwa Byamungu Ibrahim Isidore Bakanja. Hiyo majina yako ni majina ambayo pekee yako ulijipanga au umepewa na familia yako? Kuna majina mawili yenye nilipewa na familia na ingine mawili yenye nilijipanga mimi pekee. Basi unaweza kutuambia hapa uko mahali gani? Hapa mimi niko naikala Baraka, nafuata masomo, nilitoka kwetu Kandali ndio maana nako hapa Baraka. Yaani Kandali ndio kwa wazazi na wewe unakuja kwenye shule huko? Kandali ndio kwenye kwa wazazi. Kwa hiyo katika familia yako mko watu wangapi au umezaliwa peke yako? Katika familia yetu tuko watu 8. Yaani watoto 6, baba na mama ndio wanaunda watu 8. Na katika ndani ya hao watoto 6 mimi ndo wa kwanza. Mko wanaume tu na mabinti nao? Tuko wanaume 4 na mabinti 2. Na hao mabinti 2, yani wewe ndio wa kwanza kisi ulisema pale, sivyo? Mimi ndo wa kwanza. Hivyo na miaka ngapi sasa? Kwa sasa niko na miaka 19. Na hapo ambapo umekuja kusoma, unasoma katika shule gani? Hapa Baraka nasomea mwekole yenye inaitwa Lotala International Academy. Kweli kabisa. Na unapokuwa unasoma unaweza ukatuambia kitu gani? Kwa sababu ukitazama Lotala International Academy ni shule kubwa sana hapa Baraka. Sasa na hilo shule ambalo unakuwa uko unasoma pale, unakuwa unasomeshwa na familia au kitu gani kama kwa masomo niko nasomeshwa na familia. Uko nasomeshwa na familia. Kwa hiyo unaweza kutuambia kitu gani? Kwa sababu watazamaji na wafuatiliaji wanapoona hivyo, unaweza kuwaambia kwamba kuhusu mambo ya kuandika, unaweza unakuwa unaandika kweli? Kuhusu mambo ya kuandika naandika kama peke, na kusoma yangu ni kusoma ya matatizo. Kuna mara mtu anafukuziwa juu ya kukosa malipo kwa masomo, inatokana na usumbufu wa familia, inakosa jinsi ya mapato. Sasa na pale kuna wengine wakati unakuwa practice, hizo practice zinakuwa yani utakuta wanakuwa wanafanya makompyuta, yani wanaingia mule wanafanya, na unatumia ile kazi nayo kuhusu manipulate computer. Yote natumikaka. Yote natumikaka kabisa vizuri kama mtu mwingine. Na kuhusu namna gani unaweza kutuambia kuhusu simu nayo, unaweza kutumikisha simu nayo? Simu nayo natumikishaka. Zaidi sana simu aina gani au zote unatumikisha? Zote za aina zote unatumikisha. Kweli kabisa. Sasa unaweza kutuambia vipi kuhusu mtindo wa maisha yako na chakula ambao unakula? Je, unakula chakula yote au kuna aina fulani ya chakula unapenda sana au unakula? Sasa kuhusu maisha yangu hivi gisi niko leo na ndio gisi nilizaliwa,
Na kuhusu chakula, na kulaka chakula yote yenyewe inapatikana. Kwa hiyo unalishwa au unakula peke yako? Kuna moja yenyewe nalishwa na nyingine nakula mimi peke. Kama vile chakula gani unalishwa? Tuseme vya kutafuna vyote nakula mimi peke, ugali nalishwa. Kwa hiyo sasa kwa sababu kuna kwa mtu unakuwa huko lakini unasema hii chakula mimi nakulaga tu basi kwa sababu nakosewa kutokana na ugumu wa maisha. Sasa unakuwa unakula chakula gani sana ambao unapendaga wewe? Chakula yenyewe napendaga samaki na nyama. Samaki na nyama. Sasa kuhusu nyama unalishwa au unakula peke yako nyama? Nalishwa. Na kuhusu mambo ya kukata au kisu unakata peke yako unakata au vipi? Kuhusu kukata, kuna vimoja naweza kata na vingine siwezi kata. Sasa vile vitu wenyewe vinakaza sana siwezi kukata. Ndio kabisa. Lakini kwenye uko naona kama vile uliumia au ndio hivi jinsi ilivyo na kama vile kuna bandage pale. Hapa niliumiaga. Ilikuwaje sasa ukaumia? Au ni mtundu kabisa? Kwa sababu kuna wengine wanakuwa tundu sana. Ulikuwa pale kwenye mti ikawaje bwana? Nilikuwa natoka kwa kanisa na nikaanguka na nikavunjika. Kutoka kwenye kanisa tukafundishwa kutoka ndani. Yaani wewe kabisa kama wewe ni msalabu si mtundu kama wengine yani. Okay, sasa unaweza kutuambia vipi kwa sababu tunafika tamati ya video yetu, tunawapa watazamaji na wafuatiliaji unaweza kuona haja ya mambo mengi sana ambayo unaweza kuwaambia kutokana na hali jinsi iko unaona hivi na vile, kwa sababu kuna mtu mwingine anaweza kusema kwamba naweza kuhitaji mtu niwe sponsor wake, yani mchukulie maisha yake kama vile jinsi shule kitu fulani kama kile. Kabla kwanza sijakuuliza vile, je, unapenda kabisa kusoma hasa shule? Sawa, mimi napenda kusoma kwa sababu nikisoma masomo ndio itakuwa maisha yangu ya kesho. Yaani unaweza kupenda kabisa uende chuo, yani university, unaweza kata kile kitu. Ndio. Lakini unaona kama vile nini ambayo unaweza kuzuia usiende university? Mapato ya familia ndio yenyewe naweza nizuia nisifike kwa university. Lakini ukipata sponsor ambaye atajitolea kabisa wewe kupeleka university unaweza kaenda? Ndio naweza enda. Na kule university unaweza kwenda kama vile usome miaka ngapi? Kwa sababu pale kuna license miaka fulani kama 3 hivi na nyingine ya kusoma kule mbele. Unaweza kwenda kama vile kiwango gani cha masomo? Doctora, yani unakuwa doctor, sivyo? Na sasa kutokana na hiyo yote hali ambayo unaweza kupata sponsor na kufanya mambo mengine, unaweza kupenda tu kazi tu ya masomo au unaweza kupenda kuna nyingine kazi, kwa sababu unaweza kama mtu yuko lakini anakuwa na wazo kusema kwamba mimi naweza kupenda kazi fulani nyingine, lakini baada ya shule siwezi labda naweza kukosa hivi na nyingine kazi, labda hiyo ndio napenda kabisa pia masomo. Unaweza kutuambia hivyo? Naweza enda kwa masomo na nikuwe hata na kakitega uchumi, naweza uza sabuni, naweza uza nguo. Lakini kama niko na kwa kazi katanisaidia nipate yote vitu. Sasa wakati unapewa kitega uchumi, yani kusema kwamba kisi ningali nasoma hapa ningali katika hali ya chini kidogo, sasa naweza kupenda kabisa niwe na fanya kitega uchumi fulani, wewe peke yako utumike, unaweza kupenda sana kazi gani utumike peke yako? Naweza kufungulisha duka. Unaweza kufungulisha duka peke yako, unakuwa unauzisha ni kwa moyo unauzisha. Sasa utaambia nini wafuatiliaji na watazamaji wetu wa TV yetu kuhusu jambo hilo, kwa sababu kutokana na maisha yako, kutokana na vile naweza nikapenda nikipata hivi, nikipata sponsor au nikipata hivi na vile, kutokana na maisha yangu kabisa naweza kupenda niwe hivi na vile. Yaani jambo la mwisho kutoka kwenye moyo wako. Sawa, jambo la mwisho kutoka moyo wangu, mimi nashukuru kwanza kwa hivi gisi niko nasoma, japokuwa niko nasoma kwa usumbufu, lakini naweza lomba watu wa moyo mwema, kwani hao peke wameniona na ninawaomba wa msaada kwao, kwa wale wenyewe wako na moyo mwema, nipate kuendelea na masomo yangu ili siku moja na mimi nikuwe mtu au mwenye kuheshimiwa mbele ya jamii siku zijazo. Na vipi kuhusu sasa, kwa sababu wewe unasoma hapo na unapomaliza masomo unaweza kwenda kama vile kazi gani? Kwa sababu watu ambao wanamaliza masomo kuna kazi nyingi sana ambazo wanaweza kupenda. Sasa unaweza kupenda kwamba mimi nikisoma naweza kuwa naje nipate kazi fulani, yani kama vile kazi gani? Mimi nikisoma naweza kuwa niweza penda nikuwe informaticien au nikuwe secretaire. Nikuwe secretaire. Yani
Na kama vile jinsi ulikuwa unasema kwamba unaweza kupenda uwe secretary kama vile ulisema, yani kule kwenye university, kwa sababu kuna faculty za mingi kule watu wanasoma, unaweza kupenda sana upate faculty gani sasa kule kwenye university? University naweza penda nifanye informatique et gestion. Sasa unataka tu usomee Mkongo au hata nje? Unaweza taka kile kitu? Naweza penda nienda hata nje kufuatana na mapato. Sasa vipi kuhusu unaingia kanisa gani kwanza? Mimi niko mshiriki wa kanisa la Katoliki. Na ndio. Mule mu kanisa la Katoliki mko makundi mingi, na kati ya zile kundi mimi nakuwa msomaji. Sasa kutokana na gisi unaingia katika kundi nani kanisa la Katoliki, wamekuchagulia au peke yako ndio unajisikia tu hata ni Mkatoliki? Mimi peke ndio nilijisikia. Peke yangu ndio nilisikia kuwa Mkatoliki. Lakini sasa kutokana na familia nayo inajaa wa Katoliki au vipi? Familia yote bako wa Katoliki. Bako wa Katoliki. Yaani wewe kabisa ni Mkatoliki damu. Na vipi sasa, kwa sababu wewe ni kidume bana, unaweza kupenda hata siku moja wewe unaweza kutuambia vipi kuhusu wa kwako, au utabakia hivyo kama vile Masaya? Hapana. Mimi niko mwanaume na ninaweza kuwa na haja ya mwanamke, Mungu akisaidia. Unaweza kuwa na haja. Sasa itakuwa ni wakati huu au unapangilia ukimaliza kusoma? Nikishamaliza kusoma. Na utamaliza kusoma, unapenda sana ukimaliza kusoma secondary school au chuo university? University. Yaani ukishamaliza university ndio unaenda. Sasa wakati kama ukupata ile bahati ya kwenda university ndio utafanya nini? Unaweza kaoa vile au utaacha, kwa sababu ndoto zako ni kwamba ukimaliza university ndio unaoa? Sawa, mimi na sababu jinsi mimi najua niko napanga niende ku university. Lakini kisha kosa hiyo opportunity ya kwenda ku university, hiyo mawazo ya kuoa nayo inaweza ingia. Okay, asante sana. Tunaweza tukaona kwamba tumefika tamati ya interview yetu. Sijui kama unaweza kuwa na kitu fulani kingine cha kusema kumsho ile watazamaji na wafuatiliaji wapate kusikiliza.